सावर्डेच्या पुलावयल्यान कोणीतरी मनशान उडी मारून जीव दिलो अशी बातमी पातळ्ळ्या। सायकल दवरून उडी मारल्या अशें कळटा। कुडचडे पुलीस आनी फायर ऑफिसर आत्महत्या करपी मनशाच्या सोदात आसात। कोणे तरी अनवळखी मनशान सावर्डेच्या पुलावयल्यान उडी मारली असो पुलिसांक राती कॉल आयलो। कुडचडे पुलिसांनी रातभर सोदलो पण कोणच सापडलो ना म्हण सोद कार्य बंद केलें। सकाळी परत सोदलो। फायर फायटरांनी सोदपाचो यत्न केलो। कोणाच्याच हाताक कांयच लागलें ना। काल राती आमकां 12:35 एक कॉल येयलो की एक पर्सन अनआयडेंटिफायड जेणें जंप मारलो। आमचो काल राती टर्नआउट जालो आनी सर्च ऑपरेशनूय सुरू जालें। सो सर्च ऑपरेशन करता करता आमी फूल रातभर तें सर्च ऑपरेशन केलें पूण रातचे 3 सुमार आमकां कॉल ऑफ करपाक पडलो कारण खूब टायम जालो, बॉडी आयडेंटिफाय जावूं ना। सो तशेंच आमी आतां जें ऑपरेशन आसा तें मॉर्निंग सुरू केल्लें आसा आनी सकाळच्यान अजून पर्यंत तें चालू आसा। सो अशें कितें ट्रेस बी जाल्ला बॉडी ना, अजून ट्रेस जावं ना। आमचे सोनीक डिवायस त्या बरोबर हूक सिलींग हूक ते हें आसता उदकाक मारपाचें हूक हेजेर सगळ्यांचेर सर्च चालू आसा। सो असं बॉडी मेळना जाल्यार मागीर नेवीक आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन कॉन्टॅक्ट केला। सो तेणी मुखाल्लो ऑलरेडी प्रोसेस केल्लो आसा नेवी खातीर किंवा बाकीचो जो कितें एसिस्टंट जाय ताजे खातीर।